ቁርአን ብሎ ያለው ሰለዋት ከደም ተጣውተና ነው እዚህነሳና ዚክሩላህ ነው ተርፋይም ቦታም ማገር የሚሆነው አሁን በቀደም ለኮከባን ባጎራ ቀቧና ቀደሩ እንዲያሲያንጓልላይ ባንቱ ሐድራ ነበር ሐኩም ያስጅለኝ ዛሬ ሳላ ኋልቆቱን አገኘኝ አንቱም ፈለስላሳ ተድመሰለኝ ማርታን ያስመደ ያ ሙሐመድ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد نبيوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي وجاج نبي يا نبي عندي أنت ما لا أحمر مكمل والله البطوال ثمتم بمولو عايزونا تلو هلا أنتم ناس حاولتوا وجاج هلو درسوا أدري في متابة عملوا أنتم هم الشفاء وجنك هلو أنتم نوهلك ولا محبوب هلو يا خير خلق الله جماله بانتو يوصل الآخر ما أولو لن يمدر رسول محمد كمالو تتوسعسبه وتشجرن هلو مارتانا يا محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مارتانا نبي صلى الله على محمد نجوا وجاج النبي نبي بانت ذكر انت ترارالك انت تبيدو بانت توسلك بمؤمن ሁሉ አላህ በወደደው እኔ ላይ ሲጋሪ ነው እንጀለል የሚሄደው በአስሐቦቹ መጀንተ መሐመድ ጋር አፍድፍት የሚሄዱ የኩፍርን ከተማ በሰይፍ የሚነዱ የሙሐመድ ያለህን የሲዘበ ምን ይሁን ብላቱ ቤቱ ወይ ላይ ነው ሙእሚን የሚሉት አላህ ያስተዋቀ በፈለዝነቱ የሙሐመድ ያለህን ታብታታለን ወለንም ብናድርን ሄድን በሆነ እኔስ የሙእሚኑ ኢላ ነው ስርፋው ተዘበኑ መክሉቅ በላይ የሚገፋው እኔስ የሙእሚን ከቶ ኢላ ነው ስርፋው ለታነሰው ዲ ሐድራ የሚያፋፋው የሸቋው ነው እንጂ ባይ ነው የሚገፋው አላህ በዝነታው ነው ወለ ጀማል ማርካን ያ ሰማይ ያ ሙሐመድ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد نبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أرب محمد يا الله سمر من هني شلال وآيات جدون هاي خلقوا يتزالزن يلو مفقاقر مربابات يلو زمر ولا زمر متشكاكني اندو مقو محمد آخران قربنا دنيا ملتهاي أذكارنا مابزا صلاتنا من المهدي إن شاء الله هندي هنا الله لتارك وتنا لتهاي ይህን የሰነፈው አባ መሐመድ ያደሪ ደረሳ ኮሪው ወዘመዲ ልንገር ሁንዲ ኢማን እስልምናን አደብን ምልመዲ ይሻላልና በጤና ለከይ አዱንያ ተጣልጋ ኸይራት ለቢዲ ይሻላል አንተም ባፍ ያለ ተራመዲ ክብረት ተመከጀል በሰው የሳሮ ምን ነው እንደኔ አባት መሬት ይቆፈሩ እየተከሉ ማሽላ እየዘሩ ክብረት የሚሻ ሰው ታዲግሞ አርህማን ይርገመው ደጋግሞ